आगे धान बुणा है बेउषण होता तो धान बुणा ना सब रुआ हो बेउषण हेले कौन हुए ना घास विभिन्न प्रकार अलिया नुह विभिन्न प्रकार घास विभिन्न प्रकार सब बालुंगा जहाँ उठी थाए बेउषण द्वारा सबू मरी जाए तापर जहाँ रहे ताकू चाषी कौन करे ना ताकू उपाड़ी उपाड़ी साइज कर दिए तापर कौन हुए ना सुंदर धान केटी हुए सुंदर भाव धान फल देखंतु आमे धान को डायरेक्ट खाई परिबा ना खाई परिबा क्षीर कथा रही जाइछि कौन बाबा को कथा कहबे षंडटे कियारे पसी धान खाइछु आपण कियारे पसी धान खाइ आपण गोटे बुद्धि अच्छी विवेक अच्छी ज्ञान अच्छी आपण कि खाइबे गोटे प्रोसेस दे ताको खाइबे धान पाचिब ताको आनिबे ताको अमल करिवे एवं ताको कौन करिवे सिझेबे बंफेबे उंसेबे विभिन्न प्रकार टेक्निक अच्छी ताको सुकेबे कल को नेबे ताको कुटिबे ताको पाछोड़ीबे कुंडा को अलगा चाउल को अलगा तापर कौन करेंगे हांडी आनिबे अग्नि संयोग करेंगे बहुत समय लगे व्याख्या कले भात हम पानी देवे तापर ताको पुणी गाड़े पेज को अलग करेंगे एबे प्रेसर कुकर रही गाड़ा दरकार ना ताको खाइबे तापर हाकुड़ी मारे देखंतु आपन टी बुद्धि आ विवेक ज्ञान अच्छी बोली आपन डायरेक्ट धान को खाई षंड किंतु गाई सब धान खाई सब धान खाई सब धान खाई देखंतु आमे गुरु को पाखरे केही निजको समर्पण करि परिबा नै गुरु को दोष के देखंती जे देखे से किए ना से राक्षस से रावण ता भीतर सत्यर प्रतिष्ठा ही नहीं माँ जनकी माँ सीता जनक नंदिनी स्वयं लक्ष्मी प्रभु रामचंद्र माँ रावण जानी पारला नहीं कहीं जानी पारला नहीं ना ता भीतर मुकार भाव थबार मु भाव थब गोटे राक्षस कली जुगरे से होची मु क्रिया जोग अभ्यास कले फास्ट शिखा हुए तुम भितर भगवान अच्छंती बा आत्मा अच्छंती सब काम करुचंती कराउचंती तुम्हें अनुभव कर फास्ट मुँह को माइनस कर दिया जाए और फास्ट शरणागति शिखा जाए एवं फास्ट पवन ठारू साधना नाई श्वास प्रश्वास मन रक्षा को कुआ है एवं कुआ है मूलाधार सहस्रा सहस्रार मूलाधार तेणु गुरु को अनुशासन जे न मानिम गुरु को जे विश्वास न करिवो गुरु को निकट में समर्पण न करिवो गुरुगत प्राण न हब से कि साधना करि परिबन सेति लागि कोटिकरे गोटे साधक बाहरु ना तार मूल होची गुरु को पाखरे निजको से समर्पण करिने कारण तुम्हें भगवान को देखिपार भगवान अच्छे स्थूल भी देखिपार सूक्ष्म भी देखिपार केमिति आज जड़े प्रश्न कले मु भगवान को केमिति ध्यान करी अनुगुल जड़े माँ प्रश्न कले नमिता प्रधान से सत्संग शुणवे केमिति करेंगे फोन रे कहतु ना ध्यान करा जाए नहीं ध्यान स्वतः हुए समस्ते गोटे प्रचलित भाषा अच्छी कौन ना आम ध्यान करवा ध्यान कौन करा जाए क्रिया कले परावस्था सृष्टि हुए परावस्थाटा ही ध्यान अवस्था क्या ध्यान करी जहाँ को भल पाते कृष्ण कि राम कि जगन्नाथ किंबा गुरु निजर इष्ट को ध्यान करंतु सगुण ध्यान निर्गुण ध्यान रे कौन सी मूर्ति को ध्यान करेंगे ना सगुण ध्यान रे जो रूप को आपण धाइबे से रूप भितर आपंकर कनसेंट्रेट आसीज राम हूँ जगन्नाथ हूँ कृष्ण हूँ आपण आखि बुझी देखिए दृष्टि अग्रे खेले जाजुल्य ज्योति रे केतांकु पारिब धरी तेणु एठी दुई भ्रूर मध्यस्थल रे
ଲାଇଟ୍ଟା ଝକମକ ସବୁବେଳେ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଆଲୋକଟେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସଗୁଣ ଉପାସକ ସେ ରୂପକୁ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ରୂପକୁ ଧାଉଥିବେ, ଏବଂ ଯଦି ସେଇ ରୂପରେ ଆଉ ଡିପ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବେ ସେ ରୂପରେ ବିରାଟ ଧ୍ୱନି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ ଦୁନିଆରେ। ଶୂନ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟରେ ଶବଦ ବାଜୁଛି, ଦ୍ୱାଦଶ ଶବଦ ଅନାହତ ନାଦ, ତ୍ରୟୋଦଶ ଘରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଭେଟ, ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଖଟହୁ ଚାଟ, ଯେବେ ପଢ଼ିବୁଟି ଅପଡ଼ା ପାଠ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶବଦ ଅନାହତ ନାଦ ବା ଶୂନ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟରେ ବାଜୁଛି ବୀଣା, ସବୁବେଳେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବେ ଆପଣ ସେ ଅନାହତ ଧ୍ୱନିକୁ ଶୁଣିପାରିବେ, ଡିପ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେବ। ଯଦି ସେଇ ଧ୍ୱନିକି ପୁଣି ଆପଣ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କଲେ ଦେଖିବେ ବିରାଟ ଲାଇଟ୍। ସେ ଲାଇଟ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି। କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁ କରୁ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ, ଏବଂ ସେ ଲାଇଟ୍କୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁ କରୁ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍। ତେଣୁ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିରାମୟ, ନିରାମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତି, ସଂଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ କ୍ରିୟାଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ନିର୍ଗୁଣ ସାଧନା, ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନା, ଏବଂ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ରକୁ ସାଧକକୁ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ସେଥିରେ କ'ଣ ସେ କରେ ନା ସେ ଯେହେତୁ ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନା ସେ ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ କରେ, ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ କରେ, ସେ ଜ୍ୟୋତି ପୁଣି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। ଯାହାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସଂସ୍କାର ଅଛି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ଥାନ୍ତି ସେ ଦେବାଦେବୀ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ। ସାଧକ ସେଥିରେ ମନ ରଖିନଥାଏ, ସାଧକ ମନ ରଖିଥାଏ କେମିତି ମୁଁ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଉପଲବ୍ଧି କରିବି। ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୀ ଯିବା ବାଟରେ ଅନେକ ଷ୍ଟପେଜ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟପେଜରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ। ପିପିଲିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟପେଜରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଦେଖିବେ। ବାଟମଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ରତ୍ନସିଂହାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସରିଗଲା। ତେଣୁ ବାଟ ଷ୍ଟପେଜରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ପଡ଼ିଲା ବା ନ ପଡ଼ିଲା କିଏ ଦେଖିପାରେ? ଯିଏ ଜାଗ୍ରତ ଦେବ ସେ ଦେଖିପାରିବ, ଯିଏ ଆଖି ଭଲ କି ବୁଝି ଦେଇଥିବ ସେ ଦେଖିପାରିବନି। ପୁରୀରେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଏ କଥାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବାବା କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ବହୁ ସାଧକ ସାଧନା କଲା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ଦେଖନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ ସାଧକ ଅଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଖି ବୁଝି ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା କରିଦେଲେ ମୂଳାଧାରରୁ ସହସ୍ରା, ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ସହସ୍ରରେ ସ୍ଥିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କୌଣସି ଚକ୍ର, ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ଦେବାଦେବୀ, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର ଦେବାଦେବୀ, ମଣିପୁର ଚକ୍ରର ଦେବାଦେବୀ, ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟପେଜ। ଅନାହତ ଚକ୍ରର ଦେବାଦେବୀ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର ଦେବାଦେବୀ, ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଦେବାଦେବୀ ନ ଦେଇକି ଏକାଥରେ ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଏ ଜ୍ଞାନଟା ଗୁରୁ ଦେଲେ ଯାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ସେ ମିଳେଇ ନେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତ୍ରୁଟି ଭ୍ରାନ୍ତି, ଭବସାଗରୁ ତରି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନୁଶାସନ ମାନିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ନିଜର ସଂସ୍କାର ଏତେ କାମ କରେ ଯେ ଯାହାଫଳରେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସାଧକ ବା ସାଧିକା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସଂସ୍କାର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ହେଲା। ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପରେ ଗୁରୁ ନୂଆ ସଂସ୍କାର ଦେଲେ। ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, କାରଣ ଅନ୍ନରୁ ମନର ସୃଷ୍ଟି କେତେକ ଅଂଶରେ, ଅନ୍ନରୁ ଦେହର ସୃଷ୍ଟି
ଏବଂ ତା ଅଳ୍ପ କେତେକାଂଶରେ ମନର ସୃଷ୍ଟି, ସବୁ ନୁହେଁ।